आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है आसिफ जहाँ की बहू, जिसकी लेखिका रशीद जहाँ जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी आसिफ जहाँ की बहू। आसिफ जहाँ के शौहर एक बहुत पैसे वाले डिप्टी कलेक्टर थे और उनका एक लौता लड़का नूरुल हसन कई बच्चों के मरने के बाद जिया था। सभी का लाडला था। ऐसे कुनबे में तो कोई ऐसा न था जो खुशी से अपनी बेटी नूरुल हसन को न देता। लेकिन आसिफ जहाँ की आरजू थी कि कुबरा की लड़की अपने बच्चे के लिए लाए। वह एक हक परस्त बीवी थी। कुबरा की लड़की इसीलिए लेना चाहती थी कि कुबरा उनकी छोटी ननद भी थी और सगी भावज भी। अपनी इन्हीं दूर अंदेशियों की वजह से तो वह खानदान में हर दिल अजीज थी। अगर नूरुल हसन की मंगनी मैके में करती तो ससुराल वाले मुंह बनाते, और जो ससुराल में करती तो मैके वाले रंजीदा हो जाते। अब अगर कुबरा की लड़की होती तो ससुराल और मैका दोनों खुश रहते। वैसे तो कुबरा बेगम के माशाअल्लाह हर साल 1.25 साल के पीछे बच्चा होता था और 25 साल की उम्र में 5 बेटों की अम्मा थी। सारे कुनबे में उनकी खुशकिस्मती एक मिसाल थी। खुदा नसीब करे तो कुबरा का सा जब देखो लड़का ही गोद में देखो, और बेटी तो बुआ खुदा दुश्मन को भी ना दे। जब कुबरा के यहाँ एक और लड़का होता सारी दुनिया रश्क करती। हाँ, रंज किसी को होता तो वह आसिफ जहाँ थी। यूं वह कुबरा बेगम की सह्याबी से जरूर खुश होती थी। आखिर को जन्ना और मरना बराबर ही है। फिर भी जब कुबरा बेगम के यहाँ लड़का हुआ तो आसिफ जहाँ रोई। इनमें किसी का क्या कसूर है? मेरी किस्मत ही खराब है। 9 बच्चों में एक नूरुल हसन का मुंह देखा है और उसके लिए भी मेरी तमन्ना पूरी होती नजर नहीं आती। जिधर देखो बेटियां ही बेटियां भरी पड़ी हैं। वर तक नहीं जुड़ते, लेकिन मेरे बच्चे के लिए अल्लाह मियाँ दुल्हन ही नहीं भेजते। कुबरा बेगम 3 दिन से प्रसव पीड़ा में मुब्तला थी। खानदानी बुढ़िया दाई बनी बैठी हुई थी। घर बड़ी बूढ़ियों, भावजों, देवरानियों, ननदों और उनके बच्चों से भरा हुआ था। एक गजब का शोर मचा कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। शादी का घर मालूम हो रहा था। औरतों में आपस में मशवरे चल रहे थे कि डॉक्टरनी को बुला लिया जाए या नहीं। दर्द पर दर्द तो चले आ रहे हैं और बच्चा है कि खिसकने का नाम ही नहीं लेता। बच्चे सभी के होते हैं, लेकिन बुआ ऐसा बच्चा न देखा न सुना। सदके का बकरा। गरीबों को अनाज, ताबीज, गंडे गरज की हर चीज हो रही थी, लेकिन बच्चा टस से मस न होता था। उधर कुबरा बेगम दर्द की तकलीफ से निढाल हो रही थी और तख्त पर आसिफ जहां जाए नमाज पर बैठी हाथ फैलाए खुदा से दुआ मांग रही थी। ए खुदा, कुबरा के छोटे छोटे बच्चों पर रहम कर और उसको इस मुसीबत से छुट्टी दे। ए मेरे मौला, इस दफ़े मेरी सुन ले और कुबरा की गोद में मेरी बहू भेज दे। ए परवरदिगार, 5 बार तेरे हुजूर से मायूस लौटी हूँ, इस दफ़े मेरी मुराद। आसिफ जहाँ दुआएं मांगती जाती थी, उनके चेहरे से खुदा की रहमत की उम्मीद पूरी तौर से टपक रही थी। कुबरा बेगम के कराहने और चीखने की आवाज़ें बराबर आसिफ जहाँ के कान में चली आ रही थी। हाय आपा, अच्छी मेरी भाभी जान अब ये नहीं बचूंगी। अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर। मरी, हाय मर गई। ए कुबरा, ऐसी बुरी बातें मुंह से ना निकाल। हाय, पानी, पानी। गुलशब्बो, अरे ओ गुलशब्बो कहाँ मर गई? अरे कमबख्त, कटोरा तो देख खाली पड़ा है। एक रिश्तेदार ने अंदर से चीखा। थोड़ी देर बाद कुबरा बेगम की चीखें और बढ़ गईं और साथ साथ औरतों की आवाजें भी आने लगी। शाबाश है शाबाश, लगाओ जोर, और जोर लगाओ, बस बस। फिर एक ऐसी भयानक चीख कुबरा बेगम की सुनाई दी कि आसिफ जहां की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। और यह चंद सेकंड जो गुजरे तो उन्हें बरसों के बराबर मालूम हुए।
پھر ایک بچے کی رونے کی آواز سن کر انہوں نے چین کی سانس لی اور اپنی دعا اس طرح ختم کی: اے میرے مالک، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ تو میری قسمت ہے، لیکن شکر ہے تیرا کہ تو نے کبرا کی جان بچائی۔ یہ کہہ کر سجدے میں گر گئی۔ ابھی اٹھنے نہ پائی تھی کہ ایک چھوکری بھاگتی ہوئی آئی: لڑکی ہے، لڑکی، بیگم صاحب دامن مبارک۔ سجدے میں ہی آصف جہاں کی باچھیں کھل اٹھی۔ جلدی سے سر اونچا کر کے انگیا میں سے بٹوا نکالا اور 1 روپیہ چھوکری کے ہاتھ پر رکھ کر خوش خوش جچا خانے کی طرف بڑھی۔ اس کمرے میں پہلے سے ہی عورتیں کافی موجود تھیں، ہر شادی شدہ عورت موجود تھی۔ آصف جہاں کے گھستے ہی ایک بیوی بولی: ابھی آول نہیں گری؟ جچا کے پلنگ پر سرہانے کی طرف کبرا کی پھوپھی جات بڑی بہن اور ایک بھاوج بیٹھی تھی، اور پائنتی کی طرف دائی اپنے پاؤں کبرا کی رانوں سے اڑائے بیٹھی تھی۔ بھاوج اٹھ کر عورتوں کے برابر کھڑی ہو گئی اور اپنی جگہ آصف جہاں کے لیے پلنگ پر چھوڑ دی۔ بھابھی جان، کبرا نے اس دفعہ بڑی تکلیف اٹھائی، لیکن آپ کی قسمت سے اب کی لڑکی ہوئی ہے، ماں کی تو جان پر بن گئی تھی۔ کبرا کی بہن نے آصف جہاں سے کہا: تمہاری سب کی دعا خدا نے سن لی، میں تو اس بار بھی نا امید ہو چکی تھی، یہی اچھا ہوا کہ اللہ کا حکم ہوگا۔ ڈاکٹرنی آ کر کیا بنا لیتی، الٹے سیدھے اوزار ڈالنے شروع کر دیتی، ذرا دیر ہوئی تو کیا ہوا، کوئی عورت کیا بچہ نہیں جنتی تھی؟ دائی نے جلے ہوئے لہجے میں زور زور سے بڑبڑانا شروع کر دیا: اہیں، دیر کی بھی انتہا ہوتی ہے، 2 راتیں اور 3 دن گزر گئے، راتوں درد میں تڑپی، اور تم کو یہ بھی نہ پتا کہ بچہ کب ہوگا؟ کیا ہم نے بچے نہیں جنے کیا؟ ہم نہیں جانتی؟ کبرا کی بہن: آشا، آول کب گرے گی؟ بیوی: موت زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، وقت کی کسی کو خبر نہیں ہے، بچہ ہو گیا ہے، ابھی ڈنڈی میں جان ہے، اے دیکھو کیسی پھڑک رہی ہے۔ دائی ایک ہاتھ سے جو چاندی کی میلی کچیلی انگوٹھیوں اور چوڑیوں سے بھرا تھا آول کی ڈنڈی پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے میلا صاف کر رہی تھی۔ عائشہ بیگم جچا کا پیٹ بڑی زور سے دبائے ہوئی تھی، وہ پیٹ پکڑنے کے لیے کنبے بھر میں مشہور تھی۔ دلہن درد آیا؟ دائی نے جچا سے پوچھا۔ نہیں، کبرا نے ایک مری اور کمزور آواز میں جواب دیا۔ ڈنڈی کی فڑک تو اب بہت کم رہ گئی ہے، یہ کہہ کر دائی نے پاؤں کے انگوٹھے اور الٹے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے اسے سونتنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بالکل سفید بے جان ہونے لگی۔ اے مسیتن، ابھی تو نال نہ کاٹ لینا، ابھی تو آنول نہیں گری ہے، کھڑی ہوئی جماعت میں سے ایک نے کہا۔ اے بیوی، کل کی بچی ہو، میرے ہاتھ کی پیدا، اب مجھے کو پڑھانے لگی؟ میرا چونڑا کیا دھوپ میں سفید ہوا ہے؟ بڑی بیگم، خدا کی قسم، یہ لڑکیاں اچھے بھلے آدمی کو الو بنا لیتی ہیں، ایسی پاگل ہوں کہ نال آول گرنے سے پہلے کاٹ دوں گی۔ مسیتن آول سوتی رہی اور دوسری عورتیں اپنے اپنے قصے بیاں کرنے لگیں کہ ان کی اپنی دفعے کیا ہوا تھا، اور محلے یا ان کے سسرال میں کون سی دائی آتی ہے، پھلانی جچا بچے کے پیدا ہوتے ہی مر گئی اور آول اندر ہی اندر رہ گئی۔ عاشق حسین کی دلہن کا کیا ہوگا؟ آول نہ گری، شام ہو گئی، دائی نے بہت دیر کوشش کی، آخر کو ہار کر اس نے بھی کہہ دیا: آول تو کلیجے سے چپک کر رہ گئی ہے، اب میرے بس کی نہیں۔ بیچاری کو اسپتال لے گئے، وہاں ڈاکٹرنی میموں نے نکالی، لیکن بوا، سنا ہے کلیجہ بھی ساتھ ہی نکل آیا، 3 دن میں مر گئی، 3 چھوٹے چھوٹے بچے۔ دائی ڈاکٹرنیوں میموں کا نام سن کر خاموش نہ رہ سکی، جھنجھلا کر بولی: کسی کی ایسی جوان موت نہ ہو، یہ وقت ایسی بدفالیں نکالنے کا ہے، میم ڈاکٹرنی، اور کوئی بات ہی نہیں۔ ارے ذرا دیکھو تو بڑی بیگم۔ اے ہاں، سچ تو ہے۔ کیسر، اس وقت تو کوئی اور ذکر چھیڑو، بڑی بیگم نے کہا۔ اے ہاں، دائی نے کھینچ کر کہا۔ عائشہ بی بی، دباؤ بھینچ کر پیٹ کو، وہ آول آ رہی ہے۔ عائشہ بیگم جو پہلے ہی پیٹ کو زور سے دبائے تھی، مٹھیاں بھینچ کر آدھی کھڑی ہو کر بہن کا پیٹ بھینچنے لگی۔ جچا تڑپ گئی اور چیخ پڑی: آپا، خدا کے لیے بس کرو،
मेरा तो दम निकला जा रहा है। ए बस, लो छुट्टी हुई। दाई ने उसे उलट पुलट कर देखा। यह लो बड़ी बेगम, देख लो, पूरी है पूरी, फिर बाद में ना कह देना। यह कहकर उसने आवल आसिफ जहां की तरफ बढ़ाई और फिर जितनी औरतें थीं सब ने बारी बारी से देखी और अपनी राय जाहिर की। ए बीवी, अभी से पेट ढीला ना करो, खून बहुत निकल रहा है, जरा कस के पकड़े रहो, दाई ने कहा। आयशा ने भरपूर जोर लगा दिया। नाल काट लूं? इतने में खून रुक जाएगा। यह कहकर दाई ने फिर से अंगूठे से डंडी पकड़ी और उसको फिर जोर जोर से सूंतना शुरू किया। फिर एक कच्चे डोरे से जो पास ही पलंग पर बड़ी देर से पड़ा था, नाल बांधकर, फिर इधर उधर निगाह फिराकर एक जंगियाया हुआ चाकू नीचे से उठाकर उसको साफ किया। खून का बहना अभी भी ज्यादा मिकदार में जारी था। मसीतन अब एक फतेहाना अंदाज से पलंग से उतरी, खड़े होकर एक अंगड़ाई ली। ए हैं, बड़ी बेगम तुम हट जाओ, तुमसे यह नहीं उठेगी। साबिरा बीवी, तुम और कैसर आ जाओ। साबिरा और कैसर ने नीचे हाथ डाला और जच्चा की हाय हाय की परवाह न करके उसकी कमर को कोई 8 इंच ऊपर उठाया और मसीता ने एक 6 गज लंबी पट्टी को जच्चा के पेड़ों पर इधर से उधर लपेटना शुरू कर दिया। खून का बहना अब कुछ कम हो गया था, लेकिन कुबरा अब एक धुले कपड़े की तरह सफेद और धज्जी की तरह लागर हो चुकी थी। बच्चा हो गया, आंवल गिर गई। अब अल्लाह अपना फजल करेगा तो ताकत भी आ जाएगी। अब आसिफ जहां बच्चे की तरफ मुखातिब हुई और लड़की का मुंह देखकर बोली, सांवली है। इसका क्या जिक्र है, अगर काली भी होती तो क्या मैं छोड़ देती। ए मसीतन, अब बच्ची को नहलाओगी या नहीं। मसीतन ने बच्ची को नहलाया और आसिफ जहां के बार बार कहने पर भी लड़की को उनको देने से इनकार कर दिया। बीवी, बड़ी मिन्नती की है, मैं ये न दूंगी, मेरा हक पहले दो। ए लो, यह कौन सा नया दस्तूर तुमने निकाला है? जो तुम्हारा हक है वह मैं पहले ही अमल के कूड़े में डाल चुकी हूं। मसीतन दांत फाड़कर बोली, अल्लाह कसम, अच्छा क्या है? 5 रुपए हैं और क्या होते। खुदा कसम बड़ी बेगम, 5 रुपए तो मैं हरगिज नहीं लूंगी। ए कुछ दीवानी हुई तो मसीतन, लोग तो कूड़े में मंगनी का टका डालते हैं, यही कोई नेक का वक्त है? जब ब्याह होगा तब लेना। हाँ बीबी, ठीक कहती हो, मैं इनके ब्याह तक तो जरूर बैठी रहूंगी। तुम बीबियां चाहे लाख उठा दो, लेकिन हकदारों को देते हुए हमेशा कानून छाटती हो। भंगिन ले लो, गुलशब्बो मालन ले लो, जिसका दिल चाहे ले लो, मैं तो बीबी ये 5 रुपए हरगिज न लूंगी। मसीतन उनकी खानदानी दाई थी, उसके हाथ सब पैदा हुए थे, लड़ झगड़ ले लेती। आसिफ जहां ने बटुआ खोलकर 2 रुपए और डाल दिए। मसीतन, जिसको 5 की और उम्मीद थी, 2 लेकर कुछ ज्यादा खुश तो ना हुई। हाँ, सब धोकर अपने बटुए में रख लिए। फिर जितनी बीवियां जहां मौजूद थीं, सब ने कुछ ना कुछ मसीतन को दिया। किसी ने अठन्नी, किसी ने रुपया। मसीतन ने कूड़ा उठाकर कुबरा बेगम से कहा, दुल्हन, खुदा कसम, यह बेटी बेटों से ज्यादा मिन्नतें मुरादों की है। खुदा की कसम, सोने के कड़े लिए बिना न मानूंगी। ए वाह, कुबरा ने किस दिन लड़की की मिन्नत मानी थी? जो लेना है भाभी जान से लो, उन्होंने बहू के लिए मिन्नतें मानी थी। हम तो वही देंगे जो और बेटों की पैदाइश पर तुमको मिलता रहा है। आयशा बेगम ने मसीतन को जवाब दिया। सुन रही हो बड़ी बेगम? मसीतन ने आसिफ जहां को मुखातिब किया। अब तुम जाओ ना, हाथ मुंह धो, पान वान खाओ, तुम्हें तो बस लाओ लाओ की पड़ी रहती है। आयशा बेगम ने तड़प कर मसीतन से कहा। आयशा बेगम बहुत तर्रार थी। बहन से फारिग होकर उन्होंने डोमनियों को बुला भेजा और घर में शोरगुल की पहले ही क्या कमी थी, जो अब ढोल और गाने ने कोहराम मचा दिया। छेड़छाड़ और शोरगुल में जच्चा के आराम व नींद का किसी को भी ख्याल न था। सब औरतें आसिफ जहां और आपस में एक दूसरे को छेड़ती रहीं। डोमनियों से जच्चा गिरियां, सुहाग, गालियां, सब कुछ गवाया। जच्चा खाने की नकलें डोमनियां पेट फुला फुला कर रही थीं। ए जी, कौन सा लगा?
ایک جو میاں بنی تھی سوال کرتی تھی اور بیوی 7واں لگا یا 8واں لگا میں جواب دیتی تھی۔ کنواری لڑکیاں جو بچے کی پیدائش تک ایک دوسرے دالان میں جمع کر دی گئی تھیں اب آزادی سے سارے گھر میں آ جا سکتی تھیں۔ بیویوں کا کہنا ہی کیا، اکثر لڑکے بھی دیوان کھانے میں آ کر جمع ہو گئے۔ 12 سال کے دولہا میاں بھی انہی بچوں کی جھرمٹ میں پیچھے آدھے دب کے بیٹھے سب سن رہے تھے کہ ان پر ان کی ایک رشتے کی بہن کی نگاہ پڑی۔ انہوں نے لپک کر انہیں پکڑ لیا۔ لو دیکھا، دولہا صاحب بھی خیر سے بیٹھے سن رہے ہیں۔ ایک کہا لگا۔ دولہا صاحب نے گرفت چھڑانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے۔ چھوڑ دیجئے باجی، چھوڑ دیجئے ہمیں۔ جب وہ ڈیوڑی کی طرف بھاگنے لگے تو باجی ان کے پیچھے زور سے چلائیں، اے کیسے دولہا ہو، ذرا اندر چل کر تو دیکھو کیسی چاند سی دلہن ہے۔ آپ سن رہے تھے کہانی آصف جہاں کی بہو۔ آشا کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو۔ کہانی پسند آئی ہو تو کرپیا کہانی کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔